মা মনসা ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র। হাতের তালুতে 2-1 ফোঁটা জল নিয়ে ওং বিষ্ণু মন্ত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করবেন। মোট 3 বার এইভাবে জল স্পর্শ করতে হবে। তারপর করজোর বলবেন ওং তদিষ্ণীয় পরং পদ্মং সদা প্রশান্তি সূর্য দেবী চক্ষুরাতম ওং অপবিত্রং পবিত্র বা সর্ব সংস্থ গতি হপি বা রিয়ং শরতং পুণ্ডরিকাং স বাহো ভন্তরং শুচিং ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু। মস্তকে তুলসী রেখে বলবেন নম তুলসী দর্শনে পূর্ণ স্পর্শনে পাপ নাশন স্মরণে तीर्थानि भक्ति में मुक्ति लक्षण नमो। मनुष्य ध्यान ओं देवी मन बाहुहीनं शशधर बदनं चारुकान्ति बदनं हंसारूढ़ा उदारं सुशीलित नयनां सेविता सिद्धि कामं शिष्यरसं मंडितं कनकमणि गौनरनाग रत्नरौनकेर वन्देहं षष्ठनागम उरुकुश जुगलं भगिनं काम रूपं। माँ मनुषा पुष्पांजलि। आस्तिकस्य मुनिर्मत जगत आनंदकारिणी एतो हिं मनुषा देवी नागमाता नमोस्तुते। ईशो चंदन बिल्व पत्र पुष्पांजलि ओं श्री मनुषा देवी भांग नमो। अगस्त्य बरदा देवी सर्व कल्याणकारिणी सर्प भय विनाशिनी मनसा देवी नमोस्तुते। ईशो सचंदन बिल्व पत्र पुष्पांजलि ओं श्री मनसा देवी भंग नमो। आस्तिकस्य मुनिर्माता भोगिनी वासुकितेस्था जरत्कारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। येषु सचंदन बिल्व पत्र पुष्पांजलि ओं श्री मनसा देवी भांग नमो। माँ मनुषार प्रणाम मंत्र। अस्तिकस्य मुनि माता भोगिनी वासु किस्ता जरत्कारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते।